Buongiorno, benvenuti alla 26 volta che voy a fare la intervenzione nella storia dell'arte di Gombrich. Yo no parlo italiano, así que excusi, pero va a ser prácticamente en español mi intervención y Nera lo hará en italiano. Leí por primera vez la historia del arte de Gombrich cuando estaba, molti anni fa, cuando estaba en la Facultad de Bellas Artes en Madrid. Y entonces no me di cuenta de que en sus casi 700 páginas no hay ni una sola mujer artista. Non ce n'è una. Y no ho fatto caso. Una cosa increíble. Yo que estaba estudiando en la Facultad de Bellas Artes para ser artista, no tenía una sola referencia femenina que justificase mi deseo de querer ser artista. Gombrich scrive questo libro per i principianti. È un libro che si legge tutto d'un fiato, non usa un linguaggio erudito per cui si legge facilmente, è piacevole e divertente. Gombrich nel corso del libro ci spiega come l'arte si sviluppa in Europa, come gli stili si evolvono e si trasformano, e lo fa dal punto di vista degli artisti. In realtà, afferma, l'arte non esiste, esistono solo gli artisti, e questa cosa rende ancora più grave l'omissione di tutte le donne artiste dal libro. Efectivamente. En este libro hay 28 capítulos y yo voy a comenzar mi intervención por el capítulo 8, que es el capítulo del medioevo. Es cuando empezamos a ver artistas que tienen obras con autoría. Antes del capítulo 8 es pues Grecia, Roma, un poquito de Egipto, poco más. Realmente es un libro dedicado a Europa. En el capítulo 8, arte medieval, prerrománico, encontramos a la primera artista. Iniziamo quindi con il capitolo 8 dedicato all'arte occidentale, cioè all'arte cristiana. Le chiese sono gli unici monumenti che ci sono rimasti di quel periodo e la pittura si sviluppa prevalentemente sui libri. Questo è un taglio molto importante, perché pensateci bene, se nel X secolo c'è anche una sola donna artista, immaginatevi cosa ne esce fuori dopo. Ende, cos'è il taglio, che dobbiamo tagliare? Oltre ad essere una meravigliosa miniaturista, viene dalla sua terra, il che la rende ancora più importante, di Zamora. Illustra il Beato di Girona. Si chiama così perché è conservato nella cattedrale di Girona. È un commentario dell'Apocalisse. Questo è il battesimo di Cristo e questo è il ciclo cristologico. Queste sono alcune delle illustrazioni che troviamo in questo codice, che sono un'autentica meraviglia. In qualche modo smantella l'idea oscurantista che le donne non avessero accesso alla cultura e che durante il Medioevo non avessero alcuna capacità di movimento. Di l'aspetto meraviglioso è che si sa che è una donna perché firma il suo lavoro come pittrice e serva di Dio in latino. Ovviamente ci sono degli studiosi che pensano che fosse un uomo, che si era sbagliato e aveva messo questo suffisso femminile per puro errore. Vamos a ir al capítulo 9. Es Gombrich. Questo è Gombrich, lo spirito di Gombrich che aleggia. Es el capítulo 9 que seguimos en Europa del Norte, la Iglesia Católica, estilo ya románico llegando al gótico. Y en este capítulo encontramos a 3 abadesas alemanas, tedescas. Es un corte profundo e importante. La primera es Jutta von Ratisbona, que ilustra los 4 evangelios otonianos más importantes que se conservan en el mundo. La pintura entonces se desarrollaba sobre todo en los libros, la iluminación. Mirad estas maravillas de
es como un criptograma donde, oye, excusi, pero Gombrich está un poco pesado. Un momento. A ver, vamos a ver qué hacemos con esto. Un poquito de ayuda. Tra un pochino chiamiamo il tecnico e gli chiediamo di venirci a soccorrere. Scusi. Aiuto tecnico, aiuto. Aiutaci tecnico. Che facciamo? È bello perché nel 2023 abbiamo delle tecnologie che neanche potevamo immaginare nel 1980. Questo è l'Evangelio según San Juan, que tiene me rompo el cuello, al águila como símbolo del santo, del evangelista. Hildegarda, perdón. E arriviamo adesso all'autrice dei brani musicali che avete ascoltato quando siete entrati nel teatro, che è Hildegarda di Bingen. Hildegarda di Bingen, se fosse stata un uomo, sarebbe considerata la Leonardo da Vinci del Medioevo. È stata una donna che, oltre ad essere compositrice, drammaturga, poetessa, scrittrice, erborista, medichessa, ha scritto dell'orgasmo femminile. Una delle prime, se non la prima a farlo. Fra l'altro era una mistica. E non solo questo, aveva una connessione diretta con l'Altissimo. Comunicava con Dio e in una delle sue visioni ricevette l'ordine divino di condividere la sua conoscenza col mondo e ottenne il permesso papale per poter plasmare tutte le sue visioni in molti dei suoi libri. Faceva queste meravigliose illustrazioni e suscitava una tale devozione nelle donne, che dovette aprire 2 abbazie. Hildegarda di Bingen ci lascia questa immagine che ricorda l'uomo vitruviano di Leonardo, ma 300 anni prima. Rappresenta l'uomo sulla ruota dei mondi. Quest'altra immagine, che è di una bellezza quasi contemporanea, rappresenta la cosmologia medievale, pura simbologia. Questa. E qui c'è la terza badessa di questo taglio, è Rade von Lenzberg. In questo momento erano stati appena divisi i monasteri, originariamente erano sia maschili che femminili, ma a un certo punto si proibiscono monasteri misti, le donne vengono segregate nei monasteri di clausura. E che succede? Che le biblioteche rimangono in quelli maschili. E allora a Rad viene in mente niente di meno che raccogliere il sapere medievale e il sapere classico in un'enciclopedia che lei stessa costruisce con le sue novizie e che intitola Hortum Deliciarum, cioè giardino delle delizie. Lei riteneva che la conoscenza fosse un frutto que consegnaba a le sue novizie. Exactamente. Y estas son algunas de las novicias que participaron en la construcción de la enciclopedia, y esta es una ilustración del infierno de la enciclopedia. Todo esto son copias, porque el original se quemó, se prosciutto, en el siglo XIX. Nos vamos al siglo X, ya estamos en el estilo gótico. Las iglesias se recubren de esculturas y en este momento, parece mentira, pero hemos encontrado una escultora, Sabina von Steinbach. Y es curioso porque cuando observas el libro con cuidado te das cuenta de que Gombrich ya había incluido a Sabina en el libro, pero no la había mencionado. Él introduce la Catedral de Notre Dame de Estrasburgo para hablarnos del tímpano, que es esta pieza de aquí, pero aquí en las jambas están las obras de Sabina von Steinbach. Esa y esa. Así que yo las voy a introducir, pero con un tamaño un poco más grande. Y cuando veo esta obra es que me sale humo. Digo, ¿por qué no está Sabina von Steinbach en el libro con lo buena che è? Però bueno, ya lo veo. Aveva ereditato, Sabina, la sua maestria dal padre. A quell'epoca gli artisti erano artigiani, la figura dell'artista come la conosciamo oggi non esisteva e le corporazioni degli scultori furono fra le prime a ammettere le donne, in una situazione un po' particolare, ma le ammettevano. Lei rimane orfana e la migliore intagliatrice della famiglia, per questo è lei che si fa carico della bottega del padre alla sua morte. Queste sculture si trovano a Notre Dame, a Strasburgo, e questa è la sinagoga.
che è una scultura di una forza e di una espressività che è una delle conquiste del gotico. Sono meravigliose. È importante ricordare che Gombrich introduce Giotto in questo capitolo. Giotto rappresenta un punto di svolta nella storia dell'arte. Per la prima volta si inizia a creare la figura dell'artista. I fiorentini sono estremamente orgogliosi di annoverare Giotto fra i figli della città. Le corporazioni cominciano a diventare sempre più forti e diventano sempre più maschili e di conseguenza escludono sempre di più le donne. È in questo momento che inizia per davvero l'addomesticamento delle donne. Le si chiudono in casa perché una donna è a casa è uno status symbol, oltre a garantire il lignaggio patrilineare dei figli. Arriviamo al capitolo 11. In questo capitolo troviamo la prima pittrice di affreschi riconosciuta, però quando diciamo che la prima è sempre la prima che ha firmato o la prima che è stata autorizzata a essere considerata la prima, non vuol dire che sia la prima, ma è la prima que conozcamos. Bueno, Un gioco di parole. un trabalenguas. Aquí tenemos a otra zamorana, porque las artistas en España somos de Zamora, me temo. Es Teresa Díez, es una pintora de murales, de frescos, la prima pintora de freschi de Europa, conosciuta. Teresa Díez, sabemos que es la autora porque firma su trabajo, firma el suo lavoro aquí, como Teresa Díez me fecit. Teresa Díez m'ha fatto, ¿no? Teresa mi ha fatto. Mi ha fatto. Bueno, cuando es un hombre, el que firma con me fecit siempre se considera que es el pintor. Pero si es una mujer, una donna, firma con me fecit, no es la autora, no es la pittrice, es la donatrice. Allora. Y bueno, para que veáis el tamaño, esta soy yo, en fin. Y ella pinta ciclos. Los ciclos son como los cómics, ¿no? Son como viñetas que va contando la narrativa. Este es el ciclo de la vida de San Juan, que mirad qué bonito el bautismo. Y este es el ciclo de la vida de Santa Catalina de Alejandría, una santa que gusta mucho a las artistas, a las donne artistas. Muchas se autorretratan como Santa Catalina de Alejandría. Esta es la santa. Aquí ya le están cortando la cabeza. Bueno, vámonos. La siguiente autora. Uy, esta es buenísima. Aquí tenemos a Burgot Lenoir, que es una iluminadora francesa que a mí me recuerda mucho. Sus iluminaciones, en concreto esta imagen, me recuerda mucho a los platos de Dinner Party de Judy Chicago del siglo XX. Estas son estas obras que tienen la misma iconografía, ¿no? Bueno, esto son vaginas, esto es la llaga de Cristo. E possiamo andare quindi al capitolo 12, che si chiama La conquista della realtà. Qui troveremo la prima generazione di grandi artisti del Rinascimento: Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Van Eyck. Da questo capitolo in poi e durante tutto il Rinascimento è difficile trovare donne da introdurre nel libro. È strano, ma l'addomesticamento delle donne è così forte che è davvero complicato per più di un secolo trovare artiste. Ad ogni modo, ce ne metteremo una, Caterina de' Vigri, che oltre a essere un'artista è santa ed è conosciuta come Santa Caterina da Bologna. E come se non bastasse, il suo corpo incorrotto esposto in una chiesa di Bologna. È davvero difficile che qualsiasi altro artista possa competere a questo livello. Ci piace molto questa immagine perché è di una sovversione. A ver, scusi. Totale. Ci siamo? Aquí. La Vergine porge una mela al bambino. Anche Caterina da Vigri era una mistica ed era anche lei visionaria. Si sa che ha prodotto moltissime opere, anche se praticamente non si è conservato niente.
Dettaglio importante, fra l'altro, è la patrona della Corporazione dei Pittori di Bologna. El próximo corte es un corte complicado. El capítulo 13 yo lo llamo el capítulo negro, porque no hay mujeres artistas, no, es muy difícil. En este capítulo están todos los grandes artistas del Renacimiento italiano, que son los genios indiscutibles, ¿no? Como los dioses del Olimpo, que todos como, ¿no? Fra Angelico, Pauluccello, Gonzoli, Mantegna, Piero della Francesca, Palaiulo, Botticelli. En fin, è difficile, eh? Bueno, qui la página negra. Tenta le dita, eh? Aquí estamos. Y no tiene pegatina. È nera, eh? Ogni riferimento a persone... Es para ti. Capitolo 14, ci andiamo? Sì. Ok, arriviamo al Rinascimento del Nord. E anche a nord la cosa è abbastanza difficile, è il momento in cui viene inventata la stampa. In qualche modo l'arte si democratizza, raggiunge sempre più persone. Però non arriva alle donne. E in questo capitolo introdurremo un artista che dimostra la gravissima e precaria situazione che le donne stanno vivendo in quel momento. È Sibilla von Bonndorf. È una suora Clarissa. Le Clarisse erano le ragazze dei francescani. Che appartiene alla riforma osservante, cioè coloro che seguono in maniera rigida la regola di povertà di San Francesco. Gli osservanti creano da soli le proprie abbazie. Poiché nei nuovi conventi non hanno libri, lei si fa il suo libro sulla vita di San Francesco d'Assisi, che è il suo patrono. E guardate, perché Sibilla von Bonndorf non è né gotica né romanica, è rimasta sospesa nel tempo in un limbo, perché sta facendo quello che può senza nessun riferimento. Il suo modo di rappresentare è completamente naif, veramente delizioso, ma totalmente anacronista. Pensate a questi grandi artisti di cui abbiamo parlato poco fa, no? Questa è Sibilla von Bonndorf. Qualcuno dice che ce la mettiamo per via delle quote rosa, però non ce ne importa niente. No. Nel capitolo 15 invece, il capitolo 15 sì, ok, sì. C'è Vasari, scrive il suo trattato Le vite dei più eccellenti artisti, pittori, scultori e architetti. E Vasari introduce delle donne artiste, mentre i grandi storici del Novecento le escludono tutte. Da questo capitolo in poi, delle artiste che introdurremo sono artiste che il Vasari ha incluso nelle vite. E la prossima artista è la grande scultrice Properzia de Rossi. Properzia di Rossi, che bello nombre. Properzia. Era conocida como la escultora prodigiosa. Y era conocida como la escultora prodigiosa porque ella hacía lo más pequeño, tallaba lo más chiquitito, más picolino, lo adecuado para una dona, que eran los huesos de fruta. Tallaba aquí. Y en estas hacía estos pendientes que cada bultito es una cara, un volto. Este es uno de sus huesos tallados. Y luego, como era la escultora prodigiosa, pasó a hacer volumen y grandes piezas. Esta es una de las obras más importantes que se conservan, que es un relieve en el que representa il corpo desnudo. Tenete presente che già a quel tempo il corpo nudo rappresenta la più elevata forma d'arte possibile. Sta per apparire Leonardo con la sua Ultima Cena e naturalmente Michelangelo con il suo sviluppo del corpo nudo assoluto che tocca quasi il divino. E in questo contesto troviamo la prima pittrice di Firenze, Plautilla Nelli. Plautilla era una monaca clarissa autodidatta che si forma copiando i disegni di altri artisti e che realizza opere destinate puramente alla devozione femminile, cioè alla devozione delle suore del suo convento.
anche per molte altre chiese, cappelle private di Firenze. È importante tenere presente che ci troviamo in un'epoca in cui agli artisti non era richiesta l'originalità. Tutti i lavori di Plautilla sono interpretazioni e versioni ispirate alle opere di altri pittori. Non sapeva disegnare e doveva ricorrere alla copia. Nonostante questo, è una pittrice geniale. Ed è sorprendente sapere che c'è una sua piccola opera, una robetta così, che era passata inosservata, che misura solamente 7 metri di lunghezza per 3 di altezza, la tipica opera che metti in bagno dietro la porta. Si tratta dell'Ultima cena di Plautilla Nelli. E si trovava in uno stato di quasi putrefazione quando la fondazione Advanced Women Artists, AWA, trovò i fondi necessari per restaurarla. Nel 2019 è stata rimessa nella sua collocazione originaria, ma questa volta ben illuminata e visibile nel refettorio di Santa Maria Novella. Quindi, la prossima volta che andate a Firenze, andate assolutamente a visitare l'Ultima cena di Plautilla Nelli, che brilla in tutto il suo splendore. Benissimo, voy a Plautilla Nelli, estas son algunas de sus obras y estos son unos diseños. Todo esto son como copias, interpretaciones. Esta es una interpretación basada en una obra de Andrea del Sarto, por ejemplo. Increíble. Nos vamos al siguiente capítulo, Andiamo a Venezia. Y aquí tenemos... pues a una de las grandes pintoras renacentistas, aunque en realidad está más dentro de lo que sería el manierismo, que es la gran Sofonisba Anguissola. Es una noble de Cremona y es la primera pintora con la que se va a crear un mito. Ella es como una figura a la que otros artistas admiran y a la que socialmente se tiene mucha admiración. Sofonisba Anguissola, quando era piccola, insomma, erano 6 figli e un figlio, e i genitori pensavano sicuramente: Madre Santa, come facciamo a dare una dote a tutte quante? Ma Sofonisba, che era una nobildonna della zona di Cremona, imparò a dipingere con un maestro. A quell'epoca i pittori si formavano nelle botteghe dei maestri e iniziavano sin da bambini, formandosi come apprendisti. Entravano a bottega, facevano i lavori più duri e dormivano sdraiate a terra sul pavimento, qualcosa che era considerato impensabile per una donna, perché significava esporla al disonore e quindi a non potersi sposare, che era il destino del suo sesso. Sofonisba però era nobile, quindi poteva accedere alla cultura da privilegiata, si formò sempre come ospite nelle case dove andava a studiare. Ella es una de las que inicia la tradición de los autorretratos. Se autorretrata muchas veces, porque las mujeres, las dones, tienen que pintar lo que tienen más cerca, más próximo. No es bueno que estén con otros hombres, es peligroso. Entonces se pintan muchos autorretratos y pintaba también escenas de su familia. Este es uno de sus diseños y son sus hermanos, su hermano Asdrúbal y su hermana pequeña. Este es un autorretrato que se pintó en Madrid, en la corte, y estos son también autorretratos de cuando era más joven, cuando era niña. Y aquí tenemos estos que son una maravilla, que es este es otro dibujo. Y este que es una escena preciosa, están jugando al ajedrez, son sus hermanas, y esta es ella que se pinta. Es un autorretrato che è un homenaje a suo maestro Bernardino Campi. Lei inizia da bambina e si crea il mito, anche perché tra le altre cose suo padre invia questo disegno a Michelangelo Buonarroti, un Michelangelo già anziano che Sofonisba conoscerà a Roma. Il grande artista parla molto bene di lei, che contribuisce a creare la fama di Sofonisba. E a questo punto arriva il duca d'Alba, uno spagnolo, perché Sofonisba sta a Milano, che all'epoca faceva parte dell'impero spagnolo, e affida a Sofonisba l'incarico di fargli un ritratto. Ne rimane affascinato e riesce a farla invitare a corte a Madrid, alla corte di Filippo II, che probabilmente a quell'epoca era il luogo più importante e influente d'Europa. Sofonisba arriva in Spagna e suscita grande fascino in tutta la corte spagnola.
diventa molto amica del re. Doveva essere una donna di grande carisma e simpatia. Si racconta che appena arrivata fu invitata a una festa e che il re aprì le danze proprio con Sofonisba. Tutto ciò contribuì a creare un clima di assoluta accettazione all'interno della corte spagnola. Lì dipinse il re ed Elisabetta de Valois, che all'epoca era sua moglie. Pinta el rey, efectivamente. Esta es una obra que está en el Museo del Prado. Pinta a la reina Isabel de Valois. Pinta a sus hijas. Uy, esto es el Greco. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, no ha pasado nada. Esta se supone que es Catalina Micaela, la hija de Felipe II e Isabel de Valois. Con una autoría dudosa de esta obra. Sofonisba Anguissola, Alonso Sánchez Cuello, no se sabe bien. Pero si miráis bien, mirad ambas caras, ¿vale? ¡Tachán! Se cree que la obra del Greco no es del Greco, sino que puede ser de Sofonisba Anguissola. ¿Y por qué? Porque Sofonisba llega a España como dama de la corte de Isabel de Valois, no como pintora de la corte, porque ser dama de corte era mucho más importante. Pero las damas de la corte no podían firmar su trabajo, no podían firmar sus cuadros y tampoco cobrar los contratos. Entonces, la autoría de las obras está totalmente perdida, así que no se sabe bien. Vamos al siguiente. Voy yo. Bueno, nos vamos a ir al norte de Europa, porque el libro de Gombrich es una cartografía de Europa, del sur al norte, del norte al sur, así todo el tiempo. Y el Renacimiento en el norte de Europa era muy diferente al Renacimiento en Italia. Y aquí tenemos a la que es la primera pintora de una corte europea. Es una mujer de Holanda, pero que se convierte en pintora de Enrique VIII en Inglaterra. Y es una miniaturista. Levina Terling. Este es un retrato de María, creo que de María, a ver. No, de Isabel I. Ella crea las miniaturas circulares, ovales. Es la primera, es la pionera. Muchas veces ser la pionera es una entrada en la historia del arte, pero bueno, ya hablaremos de eso. La siguiente artista es una de mis preferidas. Es Catherine van Hemmesen. Pinta obras de pequeño formato. Esta obra está en el National Gallery en Londres. Es una obra pequeña, piccola, como così. Y mirad, la maravilla. Estas son algunas de las obras de Caterina. Y ¿era? Es el autorretrato de Catherine van Hemmesen. È lei. Che lei è la prima a dipingere queste opere di piccolo formato. È nota per essere stata la prima artista della storia, sia maschio che femmina, a dovuto ritrarsi di fronte al proprio cavalletto. Essere il primo a raggiungere un traguardo artistico ti garantisce l'entrata nella storia dell'arte, ma solo se sei maschio. Ovvio. Nos vamos a... perdón, es que esto de hacerlo a dos voces es la primera vez. Bueno, estamos en el capítulo... Nos vamos ya al manierismo, estamos en el capítulo 18. Volvemos a Italia de nuevo. Y voy a introducir a Lavinia Fontana, pero primero os quiero leer un texto en italiano, a ver cómo lo hago, que demuestra cómo es el autor de esta obra. Se la morbida eleganza delle figure di Cellini può sembrare un tanto affettata e artificiosa,
forse è una consolazione sapere che il suo autore possedeva tutta la sana robustezza che sembra mancare alla sua opera. In questo contesto, all'inizio del manierismo, troviamo colei che è veramente la prima, o meglio colei che viene considerata la prima pittrice professionista, Lavinia Fontana. Lavinia era la figlia di Prospero Fontana, famoso pittore, e si forma nella bottega del padre, uno dei pochi luoghi dove chi non era nobile e ricca aveva accesso all'apprendimento. Lavinia diventa la grande apprendista. Era così tanto professionale che arriva a firmare le sue opere e addirittura i suoi contratti e a dipingere nudi. Fu davvero la grande pittrice. Passò tutta la vita nella bottega del padre con il marito ed ebbe 11 figli. Qui c'è un'opera bellissima. Sono Marte e Venere. C'è Cupido addormentato, il che indica che ancora l'amore non è stato consumato, ma Marte è già lì con una mano sulla natica. Non ha avuto neanche il tempo di togliersi l'elmo. Venere ha in mano un giglio, simbolo della sua purezza. Mirad, aquí tenemos unas obras de Lavinia Fontana. Que fijaros que ella es pintora profesional, pinta sus propios desnudos, que esto es algo muy poco común. Y es una mujer que es de Bolonia y representa a muchas mujeres nobles boloñesas. Todas querían tener una de sus obras. Y este autorretrato que se hace, a ver, os voy a enseñar el de Sofonis Van Guistola otra vez, para que veáis, mirad cómo se parecen el esquema que están tocando el instrumento musical, con su criada. Se ha publicado ya el Cortigiano de Castiglione, que dicta cómo se tiene que comportar una dama y bueno, los cortesanos. Y la dama tiene que saber tocar un poco de música, un poco de latín, un poquito de ciencias, todo poco, no mucho, un poquito. Así se representan. Vamos a seguir. Aquí están Bárbara Longhi y la Tintoretta, la hija del famoso pintor, hermana de pintor. Ella es una pintora muy admirada por los prerrafaelitas, que se trabajan sobre todo en Inglaterra, y este es un autorretrato de Marietta Robusti y la Tintoretta que está en el Museo del Prado. La siguiente artista, que la introduzco solo muy rápidamente, es Diana Mantuana, que es una incisora y que es la primera artista que obtiene permiso papal para firmar sus planchas de grabado, sus planchas de incisión. Y eso es importante porque le permite cobrar por su trabajo y pagar impuestos. Vamos. Llegamos al siglo, estamos en el capítulo 19, ya entrando absolutamente en el barroco. La contrarreforma católica marca el arte que se realiza en ese momento. Estamos en Roma. Y en Roma hay dos escuelas en ese momento principales de pintura, que es la escuela de Carracci y la escuela de Caravaggio. Y bueno, pues Carracci era milanés, creo, recordar. ¿Y era boloñés? Vaya, por Dios. Bueno, pues yo voy a introducir a una milanesa con él, que es Fe de Galicia. Sobre todo conocida por sus bodegones. Como veis, son casi todas italianas, ¿eh? Y tiene estos bodegones, fue la primera artista que firmó un bodegón de la historia. Nunca antes ningún artista, hombre o mujer, había firmado una natura morta. Pero a mí me gusta mucho esta obra, que es Judita, con la cabeza de Holofernes, de Fe de Galicia. Y me gusta porque tiene un detalle muy bonito, que es que firma en su cuchillo. Las mujeres y los cuchillos. Vamos. Bueno, y aquí tenemos posiblemente uno de los cortes, de los tallos más importantes.
Vamos a afilar bien el cuchillo. Artemisia Gentileschi, la gran artista barroca, hija de un pintor, y bueno, que crea un nuevo paradigma. Quest'opera, Susanna I Vecchioni, la dipinse quando aveva 17 anni e riflette il clima di violenza che vivevano le donne a quell'epoca. Gentileschi, oltre ad avere una vita personale parecchio dura, e ci fa arrabbiare parlare di questo, perché non vogliamo giustificare la sua opera a causa del suo trauma personale. Artemisia è stata violentata dal suo insegnante di disegno prospettico e è sottoposta poi a torture durante il processo per dimostrare la sua innocenza. Gentileschi ha un modo davvero unico di dipingere, apporta una nuova visione, diversa, la visione di una donna, rompe con l'attuale rappresentazione dei corpi femminili, crea il proprio paradigma, crea le sue donne, che sono donne forti o troppo forti, vigorose e potenti, donne in carne e ossa che non sono oggetto, ma sono attive. Questa Susanna sembra quasi che sia stata infilzata con uno spillone e non possa scappare. Inoltre è come se rivoltasse le storie. Toglie Susanna dal giardino e la mette all'interno di questo ambiente architettonico claustrofobico. Le eroine bibliche erano molto di moda a quell'epoca. Ecco perché diciamo che non si può giustificare tutto il suo lavoro con lo stupro subito. Qui ad esempio c'è Caravaggio, anche lui rappresenta Giuditto Oloferne, però le donne di Artemisia stanno davvero tagliando una testa. Qui sembra che si stiano limando le unghie. E guardate perché è meraviglioso. In quest'epoca c'è la controriforma e inizia la gore art, lo splatter sanguinolento. Aquí tenemos estas Judita cortándole la cabeza a Holofernes, que me encanta. Y aquí tenemos la sangre, ahí bien de sangre. Esto es la Contrarreforma. Hay una exposición ahora mismo aquí en Nápoles de Artemisia Gentileschi, una muestra muy importante en la galería, perdón, no me acuerdo el nombre, Galería de Arte en la calle Toledo, la vía Toledo, qui la mostra Galleria d'Italia, scusi, grazie. Grazie. Es una muestra increíble de todo el trabajo, todo el laboro de Artemisia Gentileschi a Nápoli. Ella vivió aquí, en Nápoli, una parte muy importante de su vida, los últimos como 15, 20 años de su vida. Y trabaja mucho en Nápoles. Fue una pintora muy importante. La muestra es excepcional. Tenéis que ir a verla, por favor. Porque todo lo que yo pueda decir, los de Pintos hablan mucho mejor por sí mismos. La muestra comienza con esta obra, que es Santa Catalina de Alejandría, el autorretrato. Es una obra que ha comprado la National Gallery de Londres. Esta obra les pertenece. Es la obra número 21 de una donna artista de toda la colección de la National Gallery. 21 obras, el 0,4% de trabajos de la galería son de artistas femeniles. Ahí queda la cosa. Estas son las María Magdalenas, que a mí me encantan, son una maravilla. Y esto es una secuencia genial, que es que le cortan la cabeza, miran a ver quién nos pilla y aquí se van las dos con la cabeza. Estas obras no están en la muestra, pero hay otras maravillosas, no importa, ir a verlas. Vamos con la siguiente artista, que es una artista para mí personalmente muy importante. Es Luisa Roldán, la Roldana, una escultora española, la primera escultora de corte de España y con la que tengo una historia en común muy, muy importante. Ella
También trabaja en la época de la Contrarreforma, y la Contrarreforma católica es todo lo contrario a la Reforma protestante. Los católicos ensalzamos la imagen y los evangelios y la pasión de Cristo. Y esto se va a ver ahora en las obras de Luisa Roldán. Quando era ancora molto giovane, mentre frequentava la bottega, si innamora di Luis Antonio de los Arcos, la Roldana. Luis Antonio era apprendista di bottega e si dedicava alla doratura e alla policromia delle sculture. Ma il padre della Roldana ne fu sdegnato perché considerava Luis Antonio de los Arcos il peggio del peggio e le proibisce di sposarlo. Allora la Roldana, che grazie al cielo era una ribelle, decide che sì, sposerà Luis Antonio de los Arcos, succeda quello che succeda, e se ne va di casa, per ordine del giudice, per sposare Luis Antonio. Grazie al fatto che si è sposata può aprire la sua bottega e firmare le sue opere, ma non i suoi contratti, che sono firmati dal marito. Grazie, Luis Antonio. Anche se in seguito si è rivelato un vero coglione, era un bravo uomo. Poco dopo viene chiamata per andare a lavorare a Cadice. Questo è un momento di super sangue nella scultura barocco spagnola e ci ha lasciato quest'opera imponente, questo Ecce Homo, che tra l'altro aveva nella gamba una lettera in cui c'era scritto realizzato dalla famosa scultrice Luisa Roldán. Meraviglioso! Questa è la Roldana a Cadice. Ma la Roldana era una donna laboriosa e ambiziosa e incontra il duca dell'Infantado che gli dice: ma vienitene a Madrid, che sicuro il tuo lavoro piacerà molto, ti faranno scultrice di corte. E così lei va a Madrid ed effettivamente la nomina scultrice di corte e fa queste enormi sculture. Questo è Saint-Genis de la Jara, è nel Getty Museum, perché agli americani la Roldana piace tantissimo. In effetti è una delle grandi scultrici la cui opera è esposta al Metropolitan, nella Hispanic Society, nella Getty di California. Y cuando estaba en Madrid, le encarga la corona española esta escultura inmensa, que es el Arcángel San Miguel con el diablo a sus pies. Es una escultura de 3,5 metros, es preludio del rococó, es muy importante, pero está en el monasterio del Escorial, subida en un lugar oscuro, sucio, sin luz, nadie la ve, nadie sabe dónde está. Y es una obra muy importante. Y se dice que la cara del arcángel... Sì, c'è una curiosità su questa statua, è che le malelingue sostengono che il volto dell'arcangelo è quello della Roldana, mentre il volto del diavolo è quello di Luis Antonio de los Arcos. Así es. Y luego la historia personal que nos une a mí y a la Roldana, que tenemos en común, es que la Roldana y yo compartimos nuestra bottega, nuestro estudio. Tenemos el mismo estudio. Un día he recibido una telefonata del Comune de Madrid pidiéndome permiso para poner una placa en el palazzo que ponía en questo palazzo ha habitado y ha morto Luisa Roldán, la Roldana, la escultora barroca. Y yo le decía, no puede ser, que me voy a desmayar. Y sí, ahí está, tenemos nuestro estudio. Esta talla la hizo en ese taller, en ese studio. La verità è che la Roldana si rifugiò dalla terribile miseria in cui soffriva a causa del mancato i pagamenti della corona spagnola nella casa del duca, cioè lo studio di Maria adesso. Duca che ebbe pietà di lei e della sua famiglia. Luisia morì dichiarata povera e fu sepolta in una fossa comune, pochi giorni prima di essere nominata accademica di San Luca a Roma, la più alta onorificenza che un artista dell'epoca potesse ricevere. Así es. Nos vamos a Holanda, siglo de oro holandés. Aquí los holandeses ya no tienen encargos de la Iglesia, ya no pueden representar imágenes religiosas porque es símbolo de idolatría papal, o sea, fatal. Y tienen que hacer retratos
retratos, natura morta, bodegón floral. Y aquí voy a introducir a Judith Leyster, que es una de las pintoras barrocas holandesas más importantes. Ella fue la primera mujer, la prima donna de estar admitida en la Confederación de Pintores de Haarlem. Y este fue el dipinto que presentó para entrar. Mirad cómo se viste, porque aquí hay que ya empezar a observar los autorretratos de las dones. Van todas como muy guapas, muy belas, siempre muy elegantes. Se pinta como pintora profesional, con sus pinceles. Ella es pintora de músicos y es una escena totalmente barroca. L'opera di Judith Leyster è stata confusa con quella di Frans Hals. Di fatto, durante il restauro di questo dipinto, al Louvre, è stata scoperta la vera firma. Lei si firmava con un anagramma JL e una stella polare. Leyster, in olandese, significa stella polare. Quindi durante il restauro si sono conto che l'anagramma era stato falsificato con una FH di Frans Hals. Quando fu restaurato successe quello che doveva succedere: un sacco di falsi Leyster sono comparsi sul mercato. Col tempo tutto si è però riubicato. Ed è incredibile pensare come la genialità o la maestria vengano sempre considerate come maschili. Quando si vede un'opera d'arte, se non è firmata, si presuppone sempre che l'autore sia un uomo. Ma come aveva ragione Virginia Woolf quando diceva Anonimo era una donna. Sí, y la próxima artista que voy a introducir, bueno, son dos, una por esta cara, que es Magdalena Van de Passe, una incisora, pero la siguiente, toda su obra, es una pintora barroca, ya veréis. Bueno, aquí tenemos a Magdalena Van de Passe. Esta pintora es Micaëline Bauthier. Toda su obra completa se atribuyó a su hermano. Porque, claro, ¿cómo una mujer iba a hacer una obra mejor que la de su hermano? Pues no. Efectivamente, se le atribuyó toda la obra y ahora hay una búsqueda de la obra de Micaëline Bauthier, que es una excelente pintora barroca holandesa también. Y, bueno, aquí Gombrich introduce natura morta y yo también voy a introducir natura morta, claro, con varias autoras, pintoras. La primera es Clara Peters, que fue la primera mujer, la primera pintrice de tener una muestra individual en el Museo del Prado, en los 200 años de la historia del museo, bueno, poquito menos, 197. Pero es Clara Peters, que también fue pintora de la corte española, solo pinta naturas mortas. Y aquí tenemos esta obra que está en el Museo del Prado, que es preciosa. Y mirad los reflejos, en cada reflejo, aquí lo tengo un poquito más grande, ella se pinta un autorretrato para dejar constancia de su presencia, para que la historia no la olvide. Pero bueno, Clara Peters era una mujer lista y firma en su cuchillo también, como tiene que ser. La siguiente artista es Maria von Osterlich, que es una pintora de bodegón floral, de natura morta floral. Es una de las más importantes de Holanda. Este es uno de sus vanitas y bueno, pues esta es una de sus representaciones. En Holanda en ese momento había un auge de las flores frescas y las flores frescas eran más caras que los dipintos de naturas mortas florales. Entonces por eso había muchos. La prossima artista, e qui dobbiamo applicare la legge numero 4 di Gombrich, quella di infrangere le regole se necessario, poiché in realtà è francese e non olandese. Rompiamo quindi la coerenza geografica del capitolo, ma siccome calvinista ci sembrava che si inserisse molto bene in questo contesto, ed è Louise Moillon.
ha un grande livello di pittura, dipinge per lo più nature morte. Ci piacciono molto però queste opere in cui introduce la figura. Ci intriga la monumentalità delle sue figure enormi. Siamo già alla fine del barocco, all'inizio del rococò, e introdurremo qui due artiste in questo capitolo. La prima è Elisabetta Sirani, che è stata una bambina prodigio. Elisabetta si è affermata come pittrice professionista già a 19 anni, ebbe una carriera molto breve perché morì giovanissima, ma all'età di 19 anni dirigeva già la bottega del padre e dipingeva così velocemente e consegnava le sue opere in maniera così puntuale ed era così prolifica che le chiedevano di dipingere in pubblico perché nessuno ci credeva che fosse lei l'autrice. Cosicché, come una scimmetta da baraccone, Elisabetta Sirani si dovette abituare a dipingere in pubblico davanti alla gente. Dipinge principalmente scene religiose. La Controriforma cattolica ha un certo peso in quel momento, ma dipinge anche scene mitologiche e storiche. Questo è il momento in cui Porzia si ferisce a una coscia. È una delle opere che troverete sempre in tutti i manuali di riferimento femminista. Efectivamente, aquí está Portia hiriéndose el muslo en esta obra que es muy importante dentro de lo que es la literatura de arte feminista. Elisabetta Sirani es una pintora que murió jovencísima. Su carrera fue muy corta y bueno, pues a pesar de todo, de que se la exigía pintar en público para que probase su autoría, cuando muere, cuando está muerta, la ciudad de Nápoles, de Bolonia se viste de negro y celebra sus pompas fúnebres. La próxima artista es una artista que cumple todos los requisitos para entrar en la historia del arte. Ella crea su propio estilo, desarrolla una técnica y además tuvo un taller con aprendices y además era académica de Roma, de Bolonia y de París. Pero nada de eso es suficiente si eres mujer para entrar en la historia del arte. Ella es Rosalba Carriera, es una pintora que se hace famosa pintando pequeñas cajas de rape para esnifar tabaco. Toda la nobleza europea quiere tener una caja pintada por Rosalba Carriera y se hace rica. Y en ese momento, quando era già famosa per il suo lavoro, riceve a casa un pacchetto che le aveva inviato un amico. Questo amico le manda un pacchetto di barrette di pastelli. Bene, con i pastelli Rosalba Carriera impazzisce e inizia a fare ritratti a tutta la nobiltà europea. La chiamano a Parigi. È strano, vero? Ci sono molti uomini che per molto meno stanno nella storia dell'arte, ma va bene. Rosalba Carriera è inserita. Capitolo 22. Questo capitolo... Aspetta. Sì, sono andata troppo avanti, è vero. Stiamo guardando un attimo perché lei impazzisce con i pastelli e fa tutta la corte. Quindi mettiamola tutta la corte sul tavolo. Una cosa bella. E l'abbiamo inserita a Rosalba Carriera, che ha fatto tutti i ritratti della corte. Va bene. Capitolo 22. Questo capitolo, Potere e Gloria, Gombrich lo dedica fondamentalmente ai grandi palazzi europei, barocchismo per dimensione. È opinione comune che in questo momento l'unico pittore degno di nota fosse Watteau, ma Maria ha trovato anche qualcun'altra e con un solo taglio ne introdurremo ben 4, anche se parleremo soprattutto di 2. Así es. Voy a introducir a 4 pintoras que pintan europeas, francesas, alemanas. Vamos a ver. Aquí tenemos a Elisabeth Sophie Choron, que con este autorretrato, que es una de las pintoras francesas. Fue la primera pintora francesa en entrar en la Academia de Francia, formar parte. Pero yo, sobre todo, os quiero hablar de
María Sibila Merian, que es esta pintora de aquí. Bueno, en realidad aquí aplico la regla 4, la de hacer lo que me dé la gana, con Sibila de Merian, que realmente ella es botanista, botánica y zoóloga. Y ella tiene una historia increíble. Se mete en una secta lavadista. Y los lavadistas profesaban el amor libre de las mujeres y los hombres y la libertad de las mujeres para tener un trabajo. Entonces, con el permiso de Il Comune de Ámsterdam, se va a Surinam y allí realiza estas increíbles ilustraciones que ella misma se pagaba, son como de este tamaño, y es la primera en representar la metamorfosis de las farfalle, que era un momento en el que los insectos eran considerados bestias del diablo. Perdón. Son una maravilla. A ver. Questa qui è Sibilla Merian, che quando torna dal Suriname si stabilisce ad Amsterdam e diventa grande amica del signor Ruiz, che è il padre della prossima artista che introdurremo, il padre dell'eccezionale Raquel Ruiz. Raquel è la figlia di un artista che però è anche scienziato e anche direttore dell'orto botanico. Sua madre è una donna molto colta che appartiene all'elite intellettuale, quindi una donna abbastanza istruita. È stato appena scoperto il microscopio. La botanica è una scienza in piena espansione e lei si forma come scienziata e come pittrice. Ed era anche superwoman, ha avuto 11 figli. A quanto pare si è presa cura di tutto. Non ha avuto un marito come quello di Lavinia Fontana. Raquel Ruiz è una delle più importanti pittrici di nature morte e floreale della storia. Per tutta la vita ricevette artisti nel suo atelier, ebbe apprendisti, creò un modo di dipingere nature morte mai fatto fino allora. Introduceva i fiori all'interno del loro ecosistema naturale. Bueno, nos vamos a un capítulo que a mí me interesa mucho, que es lo que se llama la edad de la razón. Y nos vamos a ir a París. Es el momento de la Revolución Francesa. Estamos con dos artistas que van a trabajar justo antes, durante y después de la Revolución. Son dos mujeres increíbles que a mí cuya historia me fascina. Son Adélaïde Laville-Guiard y Elisabeth Vigée-Lebrun. Olè. Sono artiste che si sono formate prima della rivoluzione e che devono adesso cercare il modo di sopravvivere senza farsi tagliare la testa. La prima è Adélaïde Laville-Guiard, che è un esempio di continuo superarsi. Riesce a entrare nell'Accademia di San Luca, che a quel tempo era l'accademia più importante, ma pochi anni dopo viene chiusa e per entrare nell'Académie Royale, che è la nuova accademia, bisogna saper dipingere a olio. La Laville-Guiard si era formata con i colori pastello e le miniature, che erano adatte e indicate per una donna. Riesce tuttavia a imparare a dipingere a olio, contando solo sui propri mezzi. Riesce a essere ammessa all'Académie Royale e non permette alle sue patrone reali, perché era una pittrice di corte, in particolare del ramo più classico e recalcitrante della famiglia reale, cioè le zie del re, non gli permette di intercedere in suo favore. Sono queste qui, guardate che belle facce simpatiche che avevano. Y este es un autorretrato, es una de sus obras más importantes, está en el Metropolitan de Nueva York. Es una obra que refleja cómo la sociedad en ese momento es una sociedad que exige a las mujeres tienen el peso de la feminidad es muy fuerte. Fijaros cómo se pinta, aquí que somos gente que sois artistas, cómo se pinta, ¿no? Cómo se viste para estar pintando al óleo con sus aprendices. Tengo el cuadro un poquito más grande.
Es una belleza de obra, es un gran cuadro, está ya os digo que está en el Metropolitan, y ella en ese momento, perdón, es que en ese momento llega la grande e meravigliosa Elisabeth Vigée-Lebrun. Questa ragazza era praticamente autodidatta. Suo padre, pittore, muore quando lei è giovanissima e si suppone che si sia formata al Louvre, alla scuola dei grandi maestri. E poiché è così stupenda, dipinge così bene, e per di più è così giovane, così bella, così meravigliosa, chi pensate che la potesse ingaggiare come pittrice di corte? Viene assunta niente di meno che da Maria Antonietta. Vigée-Lebrun diventa la pittrice della regina. E a questo punto, dalla corte, arriva la richiesta di dipingere un ritratto di stato della regina e le dicono: per favore non la dipingere come una contadina, la gente non ne può più di vedere la loro regina giocare a fare la poverella a Versailles. Per favore dipingila con i suoi figli come madre e come regina, ripulisci la sua immagine di ragazzina frivola e indolente. Guardi, estos son algunos dipintos de la reina de Elisabeth Vigée-Lebrun. Estos son los que a la sociedad les irritaban muchísimo. Y entonces la pinta así, efectivamente, como una mujer, como una madre de familia, porque en ese momento realmente es la filosofía, y son los textos de Rousseau los que mandan, los que dictan la norma social, ¿no? La revolución está absorbiendo de esa manera de ver la familia, ¿no? La mujer es la que representa como el baluarte, ¿no?, de la familia. Y Vigée-Lebrun, que es una mujer astuta, se autorretrata con su hija, porque esto es lo que se está haciendo, ¿no?, en ese momento. Esto es lo que hay que hacer. E in questo momento, zac, la rivoluzione francese! E che succede a Vigée-Lebrun? Che deve lasciare in fretta e furia la Francia per evitare che le taglino la testa. E cosa succede ad Adélaïde la Bilguillard? Che le dicono: se vuoi conservarti la testa sulle spalle, devi bruciare quest'opera a cui stai lavorando da 3 anni, un quadro storico. La pittura storica era in cima alla gerarchia delle arti e avrebbe rappresentato la sua entrata per la porta principale nella storia dell'arte. Poiché te l'ha commissionato un nobile, ci dispiace molto, ma lo bruci. E così Adélaïde la Bilguillard vede il suo ingresso nella storia dell'arte letteralmente ridotto in cenere. E allora diventa la pittrice della rivoluzione e ritrae personalità importanti come Robespierre o Olympe de Gouges, che tra l'altro scrisse il trattato sui diritti della cittadina e fecero fuori anche lei. Qui abbiamo Vigée-Lebrun che si rappresenta secondo quell'ideale di madre amorevole, si ritrae con sua figlia, però con la bocca semiaperta mostrando i denti, che è una vera rivoluzione. Ecco qua, abbiamo inserito 2 gioie di artiste. Veramente, gracias Nera. La siguiente artista es Angelica Kauffmann, que es una artista suiza, pero que se forma aquí en Italia, especialmente en Roma, porque Roma en este momento es el lugar donde los artistas quieren estar. Roma es el centro artístico, ¿no?, en ese instante. El pensamiento de Wilkemann, que habla de cómo la verdadera cultura se ha hecho en Grecia y en Roma, ¿no?, y todo lo demás es un espanto. Entonces todos quieren venir a Roma a aprender, ¿no?, de las raíces. Y aquí tenemos a Angelica Kauffmann, que es un autorretrato y ella se está debatiendo porque ella es una mujer que sabe mucho de música y también de pintura. Y aquí tenemos a la alegoría de la música y a la alegoría de la pintura, que le dicen, vente conmigo. Y Angélica le dice, no, me voy con la pintura, ahí arriba. Y aquí tenemos esta obra que es curioso, ¿no?, porque Angelica Kauffmann fue fue cofundadora del Royal Academy de Londres. Ella de Roma se va a Londres. Esto es un autorretrato. Y en Londres se hace académica de la Academia del Royal Academy. Y cuando Zofani, uno de los académicos, pinta este cuadro, que es este,
todos los miembros del Royal Academy, lo hace en la clase de pintura de desnudo, dibujo del natural, un lugar donde las mujeres no podían entrar porque era peligroso, les atacaba así a las meninges. Entonces, ¿qué hace Stefani? ¿Cómo representa a las mujeres? Como parte del mobiliario a las dos académicas que había, a Angelica Kaufmann y Mary Moser. Ahí están. Gracias. Vámonos. Vamos al siguiente capítulo. Vamos a ir a América, por fin. Primera vez que se cruza el Océano Atlántico para ir, por supuesto, a Norteamérica, no a Sudamérica, porque este libro es de hombre blanco, clase media y esas cosas. Y entonces en Estados Unidos vamos a encontrar dos escultoras que son Harriet Hosmer, que es esta, y Edmonia Lewis. Las dos trabajan en Roma también, porque en Italia les dejan trabajar libremente, siempre y cuando no se vayan ahí de beber y de marcha y tal, no, eso no. Y esta es una obra de Harriet Hosmer y esta es una pieza increíble de Edmonia Lewis, que Edmonia Lewis es la primera artista afro-india-americana de tener proyección. Coño. Un applauso ai tecnici. Perdón. De tener proyección internacional. Nunca antes un artista, ni hombre, ni mujer, ni hombre, ni donna, que no fuese blanco, había tenido proyección internacional. Y esta es Edmonia Lewis, con su maravillosa Cleopatra y bueno, esta obra, El afilador de flechas. Le prossime due artiste. Della prima conosciamo l'opera grazie al fatto che fu acquistata dal Metropolitan New York, pensando però che fosse un'opera di Jacques-Louis David. A quel tempo i critici elogiarono questo suo lavoro dicendo che si trattava di un capolavoro frutto della mano certamente di un grande artista. Ma che è successo? Che pochi anni dopo si scopre che era impossibile che fosse di David, perché durante quell'anno non si era presentato al salone di pittura, quindi l'opera non poteva essere sua. E in effetti non solo non era di David, ma era di una donna. Allora i critici, che avevano elogiato l'opera dicendo è un quadro perfetto, indimenticabile, un esempio del gusto austero del suo tempo, quegli stessi critici cambiarono le loro lodi quando scoprirono che era di Marie-Denise Villard e dissero il trattamento della pelle e del tessuto è delicato, però l'articolazione non è corretta, la sua poesia è più letterale che plastica, il suo fascino fin troppo evidente e la sua debolezza abilmente nascosta da un insieme composito di migliaia di sottili artifici rivelano lo spirito femminile. Grazie a questo equivoco però possiamo goderci quest'opera e vai a sapere che fine avrebbe fatto se non fosse stato così. Si pensa che sia un autoritratto. Es un cuadro bellísimo, un capolavoro. Sí. Y por el otro lado está Rosa Bonheur, que es que era la artista más cotizada del siglo XIX. Sus cuadros eran los más caros, la más importante. Rosa Bonheur solo pintaba animales. Este cuadro pertenece a la colección de la reina Victoria de Inglaterra y ella vestía de hombre para ir con un permiso del Comune de París, para ir a los mataderos a estudiar anatomía animal. Y decía, a mí los únicos hombres, los únicos machos que me interesan son los toros. Y bueno, esta es una obra que está ahora mismo en el Museo del Prado, que se llama El Cid y que bueno, pues es la primera vez que se expone después de como 150 años o por ahí de tenerla en los almacenes. Y esta es La Feria de Ganado, que es una obra que también está en el Metropolitan de Nueva York y que, bueno, pues es excepcional, creo que no cabe duda. Y es la única, bueno, es posiblemente la primera artista, Rosa Bonheur, que escapa a la etiqueta de femenino
entendido femenino como algo peyorativo, como algo negativo, como algo dulce, suave, artificioso. Pero bueno, no creo que hayamos visto muchas cosas demasiado dulces, ni suaves, ni artificiosas. La siguiente artista, que a mí me gusta mucho, es una miniaturista, también norteamericana, se llama Sarah Goodrich. Esta obra es así, chiquitita, tamaño real. Y atención. 1, 2, 3. Es un retrato, un autorretrato parcial. Esta es la parte de arriba del autorretrato. Es bellísimo. Está pintado sobre marfil y también está en el Metropolitan de Nueva York. Sarah Goodrich. Andiamo al capitolo 25? Sì. Ok, benissimo. Siamo nel XIX secolo. Gli artisti iniziano a ritrarsi in un altro modo. La figura dell'artista è completamente cambiata, è un artista decadente, un outsider, e la Mecca dell'arte si è trasferita. Prima stava a Roma, adesso è a Parigi e tutti vogliono andare a Parigi. E che succede a Parigi? Che le scuole ufficiali continuano a escludere le donne. Perché sebbene le donne sono state ammesse nelle accademie, sempre col contagocce in quote rigorosissime, venivano ammesse per poi immediatamente vietarne l'accesso. La verità è che fondamentalmente non facevano parte del mondo accademico. Le artiste donne, se volevano, dovevano formarsi nelle accademie private. E c'erano imprenditori che fondarono accademie di grande successo come l'Académie de Julian. Así es. Julian era un pintor que muere muy joven y realmente la que lleva la Académie de Julian es su mujer, que es la pintora también Amélie Bory-Sorel, que es una pintora excelente. Y en esa academia se forman grandes artistas, sobre todo mujeres, como Marie Varsustev, que es una mujer rusa, que escribe los diarios de una mujer artista más extensos y posiblemente más importantes que se conservan. Y también tenemos a Anna Bilinska-Bodanovic, que fue una de las chicas que se formaron en la academia, que es de Ucrania, polaca ucraniana, y que pinta este autorretrato que a mí me llamó muchísimo la atención porque es la primera vez que realmente las mujeres empiezan a autorretratarse. Bueno, también Marie Varsustev, esto es un autorretrato, que no se ponen como damas, que ya se visten con naturalidad, que es directo, ¿no? Estos son algunos de sus cuadros. Anna Bilinska-Bodanovic se fue a Kiev para montar una escuela de mujeres, de pintoras, pero bueno, murió antes y no le dio tiempo. Y llegamos al impresionismo. En el impresionismo siempre conocemos a los impresionistas, los hombres. Bueno, pues también había las impresionistas, mujeres, las donnes impresionistas. Y aquí tenemos a la más importante, que es la gran Berthe Morisot, que forma parte del grupo de los impresionistas desde el primer día. Es una pintora que a mí me encanta, me gusta mucho. Esta es ella. Este es un autorretrato. Este es un retrato de su hermana. Su hermana también era pintora, pero cuando se casa abandona la pintura porque el peso del matrimonio era tan fuerte que o te casabas o pintabas. Las dos cosas era difícil. Bueno, aquí tenemos un retrato. Es maravillosa, es muy buena esta pintora. Y por este lado está Marie Cassatt, que es norteamericana, también es una artista impresionista, que pinta sobre todo escenas privadas, escenas de mujeres,
porque las mujeres, tanto Marie Cassatt como Berthe Morisot, eran burguesas. Y entonces la restricción social que se aplicaba a las mujeres de la burguesía era mucho mayor que las que no eran burguesas. Entonces no estaba bien eso de salir a pintar al aire libre, como sus compañeros impresionistas. Lo hacían menos. No? Vale. Aspetta. Il Palazzo delle Belle Arti di Parigi c'è la mostra, no? Sì. La mostra d'arte giapponese, che alla fine del XIX secolo affascina tutti gli artisti, in particolare Marie Cassatt rimane estremamente affascinata. E durante proprio dopo questa mostra, decide di allontanarsi dall'arte impressionista del gruppo. Inizia un nuovo modo di dipingere, sintetizza le forme, passa all'incisione. Le sue opere hanno la rotondità e la freschezza di un haiku. È impressionata dall'estetica così semplice dell'arte giapponese, affascinata dall'assenza totale dell'estetica barocca europea. Estas son dos autoras japonesas que he querido introducir, que son Eumura Shoen y Kiyohara Yukinobu. Ella es del siglo XVII y ella es del siglo XIX. Y bueno, pensaba que podía ser las referencias que tuviera Marie Cassatt a la hora de cambiar su manera de trabajar. Porque realmente, fijaros qué distinto, ¿no? Esta manera como mucho más barroca en el fondo, ¿no? Porque está la imagen mucho más llena, hay más información, a esta manera tan simple de hacer estos grabados que son grabados en los que no hay error, ¿no? Son como directos. Y son escenas cotidianas, escenas femeninas cotidianas, que eran escenas que nunca habían causado ningún interés a los artistas y que se demuestra, que se expresan por primera vez, ¿no? Y entonces, en este sentido, realmente es algo muy innovador. Non abbiamo né le capacità né vogliamo metterci nei panni dello storico ottocentesco. Abbiamo deciso di guardare al passato con il nostro sguardo, per questo si riteniamo che Marianne North abbia portato un contributo immenso nei termini di ciò che oggi viene considerata arte contemporanea. È una pioniera dell'arte d'archivio e di installazione. Esta es la próxima artista que introduzco después de Camille Claudel. La obra de Camille Claudel, que es la escultora modernista, está totalmente vinculada a la obra de Rodin, que fue su amante y maestro y compañero de trabajo. Y la autoría de ambas obras es difícil, ¿no? de separar. Y aquí tengo a Marianne North, que es la artista sobre la que comentaba Nera, que yo he decidido, y aquí supongo que una amiga historiadora me va a mirar con cara de decir eso no se hace, pero yo he decidido que no puedo mirar la historia del arte con los ojos de un historiador o de un contemporáneo del siglo XIX. Entonces lo voy a mirar con los ojos que tengo ahora, en el siglo XXI, y con lo que sé. Y entonces, cuando vi la obra de Marianne North por primera vez, ¿qué es esto? Es como una instalación. Esto es un pabellón que hay en Kew Gardens, en Londres. Y todo el pabellón se construyó específicamente para la obra que hay dentro. La obra que hay dentro la realizó Marianne North, una mujer que empezó con 45 años a viajar por los 5 continentes en el siglo XIX, a retratar toda la flora y la fauna que se encontraba en su camino. Y crea más de 800 obras que, como ella era una mujer rica, paga la construcción de este pabellón y se puede pagar obviamente sus viajes, lo cual no le quita ningún mérito, porque una mujer viajando sola en el siglo XIX no era tan fácil. De hecho, Marianne North muere de fiebres, no sé, de fiebre amarilla o algo así. Y el valor que tiene la obra de Marianne North realmente es enorme, porque ella retrata paisajes
y ecosistemas que ya no existen. O sea, ecológicamente hablando, esto es importantísimo. Y si pensamos en cómo el arte contemporáneo, hay un montón de artistas, hay muchos artistas que se dedican o nos dedicamos de alguna manera al arte de archivo, pues considero que Marian North es una pionera. Y no hay más. ¿No? Es increíble. Tenéis que ir a verlo. Kew Gardens, Londres. Es el jardín botánico, el orto botánico de Londres. Impresionante. Bueno, a mí me tiene fascinada. Mirad, esta silla. Buenísimo. ¿Qué toca ahora? A ver, a mí. Vale. Bueno, y ahora ya estamos en el postimpresionismo. Capítulo 26. Llegamos a un capítulo en el que Gombrich habla de 3 artistas, que son Cézanne, Van Gogh y Gauguin, fundamentalmente. Y yo voy a meter a 3 artistas también. Gwen John, la primera, británica, que me gusta mucho, obviamente. Pinta estas mujeres enigmáticas, que a mí me cautivó primero su autorretrato, porque no sé, como que me recordaba un poco a mí, y tiene, bueno, pues estos cuadros fascinantes. Ella también trabajó en París. Era una mujer que no pintaba muchos cuadros porque era muy exigente con su trabajo, y todos los cuadros estaban muy pensados y muy meditados. Y bueno, también fue amante de Rodin, igual que Camille. Ella casi se mete a monja después de lo destrozada que se queda. Y bueno, pues este es de la esquina de su estudio. Y aquí ya llegamos yo creo que al corte para mí más significativo y más importante, y gracias al artista que voy a incluir ahora, yo hice este trabajo de esta investigación, queridas viejas, gracias a la obra de Suzanne Valadon. Porque pensé, cuando conocí su trabajo, pensé, esta es la artista que yo quería tener como referencia. Esta es la artista che io quería haber tenido como referencia quando io stavo studiando Bellas Artes. E Maria ha scoperto in un libro questa piccola immagine, questo disegno che rimanda alla biografia dell'artista. A quanto pare era stata una modella. Il disegno è intitolato Nudo, con tavolozza. In qualche modo sta facendo la parodia di se stessa, perché lei, pur essendo una grande pittrice, non si è mai liberata dallo stigma di essere una modella di artisti. E inoltre di essere la madre di un pittore, Mauricio Trillo, la cui opera era molto meno interessante di quella di sua madre, tuttavia molto più conosciuta. Perdón, es que he perdido lo que quería mostrar. Ah, no, está aquí. Bueno, yo conocí a Suzanne Valadon por este dibujo y me pareció buenísimo, porque ella había sido modelo y entonces era como, se titula Desnudo con paleta, en el que decía, bueno, a ver, soy una modelo, pero es que yo también soy una pintora. Entonces esto fue el primer trabajo que hice como pensando, ¿no? Reflexionando sobre las mujeres artistas. Hice este vídeo, que es una acción en el que yo pongo en práctica, bueno, pues el trabajo de Suzanne Valadon. Estas son algunas... ¿Dónde está el iPad? Aquí. Estas son algunas de sus obras. Vamos a ver. Aquí, Suzanne Valadon. Estas son Eva y Adán, que son ella y su amante. Aquí tenemos un retrato de familia. Suzanne con su hijo Maurice Trillo y con la madre y con su pareja, que era un amigo del hijo. Suzanne era una mujer libre. O sea, Suzanne, el hecho de que fuera
que no fuera burguesa le permitía poder trabajar, ejercer su libertà. E se a un certo punto fugge. Sì. E se ne va addirittura con un circo, si unisce a un circo. E a un certo punto, durante un esercizio, cade giù dalla fune, piglia una botta terribile e le sue amiche tutto intorno le dicono: Suzanne, ma sei così bella, con questo corpo che hai, ma perché non te ne vai a Parigi, nella piazza dove hanno tutti i pittori? Sicuramente vorranno tutti farti posare per loro. Ed effettivamente va a Parigi e viene ingaggiata da Renoir, da Pavie de Chavannes, da Toulouse-Lautrec, fra gli altri. E durante una seduta Toulouse-Lautrec scopre i suoi dipinti e rimane sorpreso dalla forza del suo tratto e le dice: Suzanne, ma che stai facendo? Posi come una modella quando quello che devi fare è dipingere, hai un grande talento. A questo punto prende un bicchiere di Assenzio, ovviamente, e la battezza dicendo: certo, questo è vero, col nome che hai non va da nessuna parte, si chiamava Marie Clementine, ti chiamerai da oggi Susanna perché noi siamo i vecchi che ti contemplano. E così divenne Suzanne Valadon. Así es. Y aquí la tenemos a ella. Maravillosa. Es una de las grandes. La siguiente artista es Paula Modersohn-Becker, que es precursora del expresionismo alemán y una mujer que también muere muy joven de parto y que cambia también el paradigma de la representación del autorretrato y de la representación de las mujeres. Esto es un autorretrato que se hace simulando que está embarazada, porque en este momento no estaba embarazada. Ella se va a París también, se separa de su marido para perseguir su carrera artística y bueno, pues es una maravillosa pintora. Aquí tenemos dos de sus obras y aquí tenemos otra. Y bueno, nos vamos al siglo XX. Sì, capitolo 27, XX secolo. Nella prima edizione questo era l'ultimo capitolo di Gombrich. Il suo libro finiva qui. Era uno storico erudito e specializzato nel Rinascimento e per lui lavorare sul XX secolo ha rappresentato una vera sfida. Deve essergli costato molto, perché non era la sua materia, non lo capiva. Questa cosa del dadaismo gli sembrava anti-arte, quindi semplicemente non lo includeva. Per lui deve essere stato un conflitto enorme il fatto di non aver avuto abbastanza tempo per guardare il presente con la necessaria prospettiva storica. Pubblica la storia dell'arte nel 1950 e 15 anni dopo aggiunge un ultimo capitolo. In questa seconda pubblicazione introduce l'unica artista donna che c'è nell'intera sua opera. Ora la vedete. Bueno. Joder. El siglo XX es un siglo con muchísimas artistas, obviamente. Yo soy del siglo XX también. Y era muy difícil qué artista meter y qué artista no meter, ¿no? Porque hay tantas que es muy complicado. Entonces, lo que he decidido es como dar una respuesta. Gombrich mete la Bauhaus, yo meto a Annie Albers, que es la pionera del arte textil, que es algo... y que además es la primera mujer que consigue meter el arte textil en el MoMA, que es algo como que valida, ¿no? El arte. ¡Hala! Fuera el micro. Es Kate Kollwitz, que es la única artista que Gombrich incluyó en la segunda edición. O sea, dijo, bueno, va, que vengan las mujeres, voy a meter a una. Entonces puso a Kate Kollwitz. Poi arriviamo a Hilma af Klint, giusto? Qualcuno sa chi è il pioniere dell'arte astratta? Kandinsky? No, è la meravigliosa e unica Hilma af Klint. Ciò significa che bisognerebbe riscrivere alcune cosette della storia dell'arte. La storia di Hilma af Klint è incredibile, da non crederci, un'altra mistica, che però invece di parlare con Dio, parlava con esseri ultraterreni. Subisce un'esperienza molto traumatica da bambina. Sua sorella muore e allora Hilma inizia ad interessarsi alle forze oscure, al mondo degli spiriti. Ha un gruppo di amiche e fanno sedute spiritiche, si chiamano le Cinque, per entrare in contatto con altri mondi.
E durante una di queste sedute, uno di quegli esseri spirituali dice a tutte loro che devono raccontare al mondo le loro visioni, proprio come il Degarda di Bingen. E allora Ilma dice alle sue amiche: beh, ragazze, avete sentito? Ci hanno detto che dobbiamo dipingere tutto quello che vediamo. Le amiche le dicono che la cosa non è per niente divertente se lo facesse lei. E Ilma si dedica a questa missione. È incredibile perché dipinge questa serie di quadri. Si tratta di opere di 3,50 m di altezza e sono tantissimi quadri, non sono mica 4, 5, 6, sono centinaia. Ilma era anche teosofa. Aveva incontrato Rudolf Steiner. Mondrian avrebbe fatto carte false per incontrare Steiner, il professor Steiner. Ma lui non andò mai a trovarlo, andò da Ilma e le disse: la tua arte è troppo avanti, non farla vedere agli altri perché non la capirebbero, aspetta almeno 20 anni. E Ilma così fece, continuò a dipingere tutte le sue incredibili serie ed effettivamente non fece vedere a nessuno il suo lavoro. Rimase nascosta fino al 1984, fino a quando suo pronipote si fece carico del lascito e si decise a fare una mostra sul suo lavoro. Así es. Increíble la historia de Hilma Klint y maravillosa su obra. Bueno, yo voy a continuar con... Vamos a ver. Voy a continuar dando respuesta. Aquí mete este Picasso tan feo, menos mal. Y yo voy a poner primero a Popova, que regla 4 otra vez, porque no incluye a nadie del otro lado de la cortina de ferro, y a María Blanchard, pintora española cubista, que, bueno, pues que este cuadro es mucho más bonito que el de Picasso. Sabes qué bien queda el libro. La siguiente artista, que es de esas páginas que el libro mejora muchísimo cuando entran, es Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe, que fue la primera pintora, o no la primera pintora, pero fue una pintora que tuvo proyección internacional desde el principio de su carrera. Y mirad qué bonita página con Brancusi, ¿eh? Bonito, ¿eh? Junto a Mondrian voy a introducir a Sonia Delaunay, precursora del orfismo, junto a su marido, Paul Delaunay, y que empieza todo gracias a esta mantita que le hace para su bebé. El orfismo es la yuxtaposición de color, pero Sonia Delaunay se convierte en una artista multidisciplinar de las primeras y bueno, pues hace trabajos de moda, escenografía, es una artista muy prolífica y muy interesante. En este lado está Sophie Taubert-Art, que también otra vez la regla 4, porque Gombrich no introduce Dada en la historia del arte, porque considera que el Dada es el antiarte y como que no. Pero bueno, aquí tenemos a Sophie Taubert-Art, también artista multidisciplinar, danza, poesía, pintura, diseño, junto a Henry Moore, que siempre le llamo Roger Moore. Me equivoco siempre. Junto a Henry vamos a meter a Barbara Hepworth, escultora modernista para mí, escultora modernista inglesa, muy importante. Y llegamos a Rousseau, el pintor, y Gombrich dice que lo importante, o una de las cosas que más le interesan del arte, son esos pintores que quieren desaprender, y esos pintores autodidactas. Y para autodidacta, Serafine Louis, francesa,
que mirad, otra mística de estas, sí. Ella pinta inspirada por la Virgen. Aquí está Tamara de Lempicka, bueno, Serafín Luis, con esta es una de sus pinturas en trance místico. Y por el otro lado, junto a este pintor que no tengo ni idea de quién es, voy a introducir a la conocidísima Tamara de Lempicka, pintora que ha influido muchísimo en el mundo del cómic y del diseño, y que es una de las grandes pintoras. Su pintura tiene una factura increíble, cuando los ves al natural son impressionantes estos quadros. E llegamos al surrealismo, Nera? Arriviamo sì al surrealismo, e se c'è un movimento che ha attratto le donne, questo è proprio il surrealismo. Forse perché le donne non si identificano con la realtà rigida patriarcale, perché la sentono estranea. In questo taglio introdurremo per 11 artiste. Non voleva superare Gombrich, ma non ha potuto evitarlo. Questo taglio bisogna farlo bello profondo, in modo che entrino tutte. Taglia! E cominciamo con Meret Oppenheim, che è una delle poche donne ammesse ufficialmente al gruppo dei surrealisti. Quest'opera, Colazione in pelliccia, è una delle immagini che probabilmente meglio rappresenta il surrealismo. Era una donna molto intelligente, acuta, oltre ad essere l'unica del gruppo che aveva studiato psicanalisi. Bueno, el surrealismo efectivamente atrae a muchísimas mujeres. Tenemos a Meret Oppenheim, Frida Kahlo, que una vez me dijo un galerista, bueno, no están las donas, pero está Frida Kahlo, ¿no? Pues no está Frida Kahlo tampoco. Así que Frida Kahlo, Dorothea Tanning, Remedios Varo, Leonora Carrington, Maruja Mayo, pintora española, muy importante. Y aquí tenemos a Gluck, que me llamó la atención porque mirad, iba yo andando por las calles de Londres y me encontré con esta imagen. Y iba con mi hija. Y entonces le dije, oye, es que es igual que yo. Y me dijo mi hija, sí, mamá, se parece mucho a ti, pero sobre todo es igual que tu amiga Belén. Y entonces, esta es Belén. Y claro, entré a ver la exposición. Dije, a ver, ¿quién es esta, no? Y me fascinò Gluck. Me raccontales por qué. È andata a vedere subito la mostra intitolata British Queer Art e rimane affascinata appunto da Gluck, come diceva, per la semplicità del suo discorso. Era una donna che si vestiva in modo androgino. Gluck è uno pseudonimo che si era data, perché non si identificava con l'essere donna e si cambiò il nome. Non voleva in realtà identificarsi con nessun genere specifico. Non c'era ancora la Shoah all'epoca. Dopo la prima guerra mondiale il paradigma sociale cambia. Le donne fanno parte di questo grande cambiamento ed emerge la nuova donna, la New Woman. Le donne rifiutano finalmente il corsetto sociale e manifestano la loro libertà attraverso la propria immagine, indossano abiti che permettono loro di muoversi liberamente, abiti larghi, capelli corti. E da Gluck arriviamo a Romain Brooks, che era nordamericana, era lesbica. Era una donna ricca, così che le ha permesso di sviluppare il lavoro in piena libertà ed ha qualcosa in comune con Gluck che ci interessa, cioè il fatto che nessuno delle due voleva in qualche modo individuarsi nei movimenti avanguardisti, sentivano di avere bisogno di un'indipendenza totale per sviluppare il loro lavoro. Y de Gluck vamos a pasar a Ángeles Santos, esta artista, otra artista española que pinta la tertulia, que está en el Museo del Prado en Madrid, del Reina Sofía, perdón. Y bueno, a mí me interesa mucho, ¿no? Porque es una tertulia de 4 mujeres que no se miran y que cada una hace lo que quiere. Estas páginas las introduzco hoy por primera vez porque he querido introducir fotografía,
que no había incluido hasta hoy. Y aquí está Lee Miller, la fotógrafa norteamericana, que empieza su trabajo siendo artista y muy cercana al surrealismo y que luego acaba siendo reportera de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenemos a Dora Maar, que es una grandísima artista, fotógrafa sobre todo, que trabaja el fotomontaje y también la pintura, que es más conocida por ser la amante de Picasso que por su trabajo, pero tiene un trabajo absolutamente excelente. Y por último, en este corte está Claude Cahun, que es una francesa, que me interesa mucho porque ella trabaja con la fotografía, pero la trabaja de manera performativa. Y a mí, como habéis visto por el vídeo, pues la performance me interesa, estoy aquí ahora, pero me gusta mucho la obra de Claude Cahun, que además explora también la identidad de género y bueno, que tiene una historia que no os voy a contar, pero que es fascinante, que podéis investigar. Bueno, llegamos al final del capítulo 27, que como dijo, os ha contado Nera, era el último capítulo en la primera edición. Y en este capítulo, fijaros cómo acababa el capítulo, con este párrafo. Increíble. Lo voy a leer en italiano. Qui alla fine siamo tornati al nostro punto di partenza. Non c'è davvero l'arte, ci sono solo gli artisti, cioè uomini e donne baciati del meraviglioso dono di equilibrare le forme, i colori fino ad arrivare al punto giusto. Uomini e donne. Se ne è accorto alla fine. O sea, hombres y mujeres. Ci ha messo un po' di Qué tempo. valor. Bueno, en el siglo XX y en el siguiente capítulo tampoco hay, por supuesto, pero bueno, he dicho, no pasa nada, ya sigo yo. Total, un capítulo más. Bueno, estamos en el último capítulo, segunda mitad del siglo XX. Aquí Gombrich por fin se arrepiente y mete Dada y introduce a Switzer, a Dada, pero tímidamente, ¿no? Y yo también voy a introducir Dada y con una página nueva que me hace también mucha ilusión, que a ver dónde está. Y que es con Elsa Bonfreyta Lorenjovic. Tengo que soltar. La baronessa Dada. La sua assenza era inaccettabile nel libro, perciò ce l'ha messa per forza. Crediamo che la baronessa sia l'artista che meglio rappresenta lo spirito Dada newyorkese e che con il suo atteggiamento e le sue opere abbia favorito il cambio di paradigma che ha dato origine all'arte della seconda metà del XX secolo. Ha vestito le sue opere come un'opera viva, camminando per le strade di New York con una libertà fino allora sconosciuta in una donna. Era veloce, brillante e intelligente. Ha fatto del Dada uno stile di vita. Ha usato nuove strategie come il ready-made, termine coniato sì da Marcel Duchamp o Dushit, come lo chiamava lei, e ha prodotto opere come Dio e anche Orinatoio, che presentò a una mostra come opera d'arte che fu rifiutato in quanto scandaloso. Anni dopo il noto artista, Dushit, se ne appropriò ribattezzandolo in Fontana. Lui stesso scrisse in una lettera alla sorella, assicurandole che l'Orinatoio è un'opera di un'amica che la firmava con Ermut. Elsa morì nel 1922, senza un soldo in tasca e senza il suo posto nella storia dell'arte. E Gombrich mette l'artista Schwitters che fa collage, e allora noi ci mettiamo la sua grande amica Anna Hock, è una delle artiste che fece parte del gruppo Dada di Berlino. E diceva di Schwitters che era uno dei pochi uomini che rispettava il lavoro delle donne e lo considerava un amico, quindi non abbiamo nessun dubbio che sarebbero stati contenti di stare insieme nello stesso libro. Quest'opera intitolata Taglio col coltello da cucina Dada attraverso la prima germanica della cultura del ventre pieno di birra della Repubblica di Weimar in Germania nel 1919, un titolo semplice, proprio lineare. Il collage è una satira, una critica che non risparmia niente nessuno dell'ultima Repubblica di Weimar. Qui nell'angolo abbiamo
una mappa dell'Europa, tutti i paesi in nero, ma fate attenzione, perché quelli in bianco, in quei paesi in bianco, il voto alle donne ancora non era stato ottenuto, 1919, l'altro ieri. Así es. Bueno, la siguiente artista que voy a introducir son Louise Nevelson y Lee Krasner. O sea que fijaros el capítulo 20, o sea, el capítulo cómo es de extraño, ¿no? Vamos del Dada al expresionismo abstracto norteamericano con Pollock. Bueno, voy a resumir y solo voy a meter a una expresionista abstracta norteamericana, que es Lee Krasner, y primero voy a meter a Louise Nevelson, que es esta, ucraniana, y de Kiev, y que es la pionera de la instalación. E qui poi abbiamo Lee Krasner con quest'opera fondamentale. Lee Krasner è un'altra delle grandi pittrici dell'espressionismo astratto nordamericano. Ebbe una relativa sfortuna. Si sposò con Jackson Pollock e fu oscurata completamente da lui, prima che lui morisse ubriaco fradicio in un incidente stradale con la sua amante. Parteciparono insieme a una mostra collettiva intitolata Man and Wife. Le wife furono massacrate dalla critica, i men invece piacquero molto di più. Lee Krasner si firmava LK perché voleva evitare che il proprio lavoro venisse riconosciuto come opera di una donna, ovvero essere riconosciuta come la moglie di Pollock, e quindi usava questo anagramma per poter essere valutata senza condizionamenti di genere. Lee Krasner non si tolse mai lo stigma di essere la action widow, ovvero la vedova dell'action painter. Aquí tenemos a Marini y a Morandi, mira qué bien, que acaba Gombrich con dos autores italianos, muy buenos, por cierto. Y habla Gombrich de lo importante que es esa vuelta a la simplicidad, a la esencia de la pintura y de la escultura. Y yo creo que para la artista posiblemente más que busca la esencia más absoluta es posiblemente Agnes Martin, que es la artista que voy a introducir en este último corte. Un momento. Agnes Martin decía de su trabajo: mi pintura no tiene ni espacio, ni formas, ni objetos, ni nada. Y es que es verdad, la pintura de Agnes Martin no tiene nada. Es una pintura tan sencilla y tan meditada que es como que te llena cuando la ves, es impresionante. Y bueno, pues la última artista de este último tallo es, por supuesto, Louise Bourgeois, no podía ser otra, la gran artista del siglo XX, sin duda, que nos ha influido a todos los artistas, yo creo, su manera de trabajar, su narrativa, su manera de explorar la individualidad, el dolor, bueno, tantas cosas, ¿no? Y bueno, pues voy a acabar con esta obra que se titula Woman House, Femme Maison, que yo creo que representa muy bien todo lo que hemos estado hablando y viendo en esta performance. Representa cómo a las mujeres nos han puesto una casa en la cabeza, cómo se nos ha domesticado y cómo se nos ha excluido básicamente de la esfera pública. Las mujeres tenemos que estar en los museos, tenemos que estar en las colecciones y tenemos que estar en los libros.
Así que ya sin más, quiero pediros por favor un aplauso para estas grandes artistas que hoy han entrado en la historia del arte. Muchas gracias. Grazie mille. Oh, c'è il microfono.